Pwela lam sugo sini Tripuri khorango rong nang perem Tripura. Tini to sung nu bunung ha resignation letter ke social media viral rokhai nang post ni simin resignation rate mani. Paraijar buzura kokubui rokisa saiknar manai de. अब गुबैनो थांनाय हर 9टा समय आं निजेनो फाइनाल डिसिसन लाखा रिजिगनेशन लेटार आं सयलखा এবং কিছু आं যিনি যারা आंनि काछिनि बरक दल दं आं अबनो फरवार्ड खायखा रिसेन्ट যিনি বিধায়ক এমএলএ रंनो पन्थां रखा अब गुबै Tamani bagi hotat sa nung to I samun tangai kabang mani ni kopalo to berman rogum banjak birat hard working khlaijak ang je nung mani bude. So please isuk dofan bagi hini suk je sam khlai tong mani bisi hotat eki resignation maro mani karon roktama. না কারণ কিছুয়া কারণ অবনো আং মনে খাইও ও যে পোস্ট আনি তাবো নিনি ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট রিসেন্টলি যে ডিস্ট্রিক্ট খাপুরো পাশাপাশি নিনি আনি 2014-15 আং রাজ্য কমিটিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এবা প্রচার সম্পাদক ও পোস্ট আং লাই দंखा হিকে আং যে গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে আং নখা ও পোস্টনি কোনো মানে মর্যাদা করি ও পোস্ট মানে আনি বাগৈ মানে মিনিংলেস হাইকে আং মাতঙ্গো তার কারণে आं आपातत मासखानिक धरे आं खूब चिंता खालायखा व्यक्तिगतभावे কোনো কেবলই প্রেসার বাই বা ওয়ালাই সুলাই কरै তারপরে ফানা ও পোস্ট আনি বাগৈ খুব মানে বিলুলেস নি আং ওয়াংসকা আবনি বাগৈ আং পোস্ট রিজাইন দিখা দুইটা পোস্ট মানে রাজ্য কমিটিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এবং ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট halai chungtam imano buji mano je nang suru post ni simin se resignation daga party ni yakar mani kun kogya nable arakhine chung busi man না nable অবনো 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 বুঝি মানো কিন্তু অবনি পরে ঠিক আছে মিয়া যেহেতু রিজিগনেশন অব টেলিকাস্ট সংখ্যা অব মানে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল সংখ্যা এনকে তাবো হাই কমন রক বরক নাইথন বরক অবনো আনো কোনো তাবো পন্ত কোনো বংনি থেকে মানে ফিডব্যাক ফাইয়াকো বা কেবো আনো কল রক খাইয়াকো কিন্তু আনি কলিগ রক ফোন খাইকা হ্যাঁ আনি কলিগ যারা সেন্ট্রাল কমিটিনি বডিনি তংনাই রক ফাইকা বরক আনো কলবো খাইকা এনকে বরক বাই আং কলবো সালাইকা বরকবো দুঃখ প্রকাশ খাইকা সেম কন্ডিশন এনকে এমনি তো হাই কমন রকনি কোনো এমন কল ফাইয়াকো এনকে বরক তো सोंना नांमानि कारण रिजन तामो एंके रिजन अथच आं सारे अंग बक्संका एंके आं निश्चय आं सानानि बायदं खामो কিন্তু অবহাই কোনো তাপো কল ফাইয়াকো বই থেকে imutama ni mobile rok si tabo sini kasam ex MLA hinman sinai bisukitu ni kosokai cases related ori tong imuti dini resignation letter na tiye না না এমন কোনো রিলেটেড তো করই কিন্তু বড় নাইদি বো বোবাই আং কম্পিয়ার খাইনানি তো থাঙ্গিয়াং কারণ বো কাইসা জনগণী প্রতিনিধি বিধায়ক বো অবনো স্যাক্রিফাইস খাইমাকা এনকে অবনি বিনিময়ে আং তিনি পার্টিনি আনি পার্সোনাল প্রবলেমসনি কারণে আং হয়তো আং তিনি আনি পোস্ট পার্টি পোস্ট আং রিজাইন রখা অবতাং নন তাসিংনো সাকা ডিটেলস এনকে আনি বিনি তুলনায় আনি স্যাক্রিফাইস কিছুইয়া ঠিক আছে একে পাশাপাশি তাই কাইসা পয়েন্ট নিনি কয়লা শহর বা নিনি ও और ने बिराज देव वर्मा वो सेंट्रल नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी ना सॉरी एजेस तंमानि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी वो थांनाय विधानसभा पार्टी नि टिकेट मानै सब किछु फेसिलिटी मानजाक सब किछु गंजाक किंतु अनफॉर्चुनेटली और बो कपलाय उमालिया के बो पर्यन्त थाइ पैखा के आं तो अबहाय पार्टी नि थेके आं कोनो सुजुगबो मानजागिया आया देबा आं हयतोबा निर्दल रखा किंतु आने पार्टी आनो पोस्ट रिमा खामु माने प्रार्थी रिमा खामु कारण 2015 आं बासाजाक 8 नং गंगानगर गंडासरा नि 44 रायमा बेले कन्स्टिट्युएन्सियाव एंकाय थांनाय नि 2013 14 15 थेकेबा आं ओरनि पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै आं ओरनि अंग खाइजाक अंग पार्टिसिपेट खाइजाक 2019 नि जून मासनि 14 तारिखआव आनि नगो लोकसभा परे अटैक उंखा एरपर आं निजे इच्छाय आं पार्टी प्रेसिडेंट याकाय रिखा তারপরে যে সেন্ট্রাল আনি পোস্ট দङ বা ডিস্ট্রিক্ট রিসেন্টলি যেটা খামানের পোস্ট সিমিসাং খাই দङ কিন্তু অব কোনো আনি থানি তাবো অবনি কোনো মানে কাম ব্যাক আং মাইয়া মা কোনো রেসপন্স মাইয়া অবন বাগৈ আং ইয়াকাই রেখা কিন্তু আনি সামুং যত সিও এলাকানি বরক সিও যারা যারা আং বাই তাসো দंनाय সেন্ট্রাল বডিনিবো কয়েকজন বরক সিও এই ব্যাপারটাই Acha public rong sini tong lukrong ni bagi ni toro message tamari na boxes for negative Abo blog ang busiate aw saono ang obno sana nainai aw kisa kha to khamnai ang nijebo ang miya khub bkhak yogjak decision ang to lakha khub wangsui ang to
सुस्थ' मतेनो माने वांसुइनस एकदम आं स्टेप दामानि इनके ताबो बोनो आं सानाय जे ताबो आं प्रेम साधन त्रिपुरा आईपीएफटी टंगिया फानो बा पुस लाई टंगिया फानो बा दलो टंगिया फानो आईपीएफटी नि कुनु क्षति अंगलां हें मनि थायो अबन बाय कुनु खाबायना करै হ্যাঁ ব্যক্তিগত অধিকার দङ হ্যাঁ স্বাধীনতা অধিকার दङ इनके बरक बो वांसुक दं হ্যাঁ इनके टंनाय टंगियाबो बंनि बेपार इनके आं तो ताबो आं निजेसो आं टंनाय टंगिया आं निजेसो ताब फाइनल डिसिजन आं थांगियाको जास्ट आं पुस सिमिसे अब रिजाइन दु इ जागा नि कुनु टिप्रा मथारो बायबो ताबुतो काबामा ब्रो टिप्रा ना ना मथारो ना ना कुनो एमन एविडेंस रिमार्क लाग आं दासिमबो साका आनि दलोबो आं कुनो एबं तेवबाय आं डिसकास खाइजायाको आनि एकदम क्लोज बो दङ आनि अंको दिनसिनि गन्डातैसा डिभिजन आनि पार्टीनि के बरबायबो आं प्रपार डिसकास खाइजायाको एबं कुनो टिप्रा मथा अंतं बा अन्य कुनो राजनीति दल अंतं केबो बाय आनि कुनो ओबाहाय कुनो कक साइजों मुकरि ताबु सपन्त माने उरु पार्टी थांनाय उरु पार्टी कुनो ना ना कुनो ना कनेक्शन करि हलो ना ना ओबाहाय के सालाय जायाको ओबाहाय कुनो आनि जुक्ति बुद्धि केबन थाने आं लाया आं व्यक्तिगत सिद्धांत अब पार्सोनेल आनि प्रब्लेम्स अबन बागै आं सुदु पार्टीनि पुज आं जे दीर्घ बছर फायदोंमोन अबन आं रिजाइन दोखा आसाम ओके ओके बारिके हामबाय अ ताखो के प्रेम साधन त्रिपुरा जों त्रिपुरि खरां रबाय गोरोंमानि बागै ओके 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 हामबाय हामबाय